মালাই থেকে সাগা থাঙ্গি এবং আইএলএস কর্তৃপক্ষ রূপম সালেকে মহারাজ তাবুক একটা স্টেজে টেস্ট থাঙ্গান সেকেন্ড স্টেজে টেস্ট দরকার ডাক্তার সাও যে পরীক্ষা নিরীক্ষণ দরকার দङ however one আনানে আছে কোনো কক্ষরে স্টেবল বিনি রেস্ট দরকার এবং মহারাজ তো সাও যান তাবুনো সুরমা থাঙ্গাই কিন্তু আইকে তো সুরমা থাঙ্গান উচিত जों साका जे ताबुक जे परीक्षा नांगनानै आव मा खालायनो नो नीड टू वरी अबाउट इलेक्शन जों दंगाबोन बागै बिनि हेल्थनि उपरसो ताबुक गोबां चिन्ता मा खालायनो बासुवाना जागनाय बुकरि और जे परीक्षाव ताक मुक जाखा इंजेक्शन न परीक्षा बनाय जे डिस्कम्फर्ट दं माने आबो मोटामुटी हामगा बिनि ताबुक तो कक रक सालाइन दं এবং ভিজিটার रक दं लेस ভিজিটার্स दं हाब्रिनान बागै बोसों साकाय ताबुक चलि दं एत वानानि कोनो कक करे टाइम टू टाइम जों मीडिया नो ब्रीफ खायने महाराज दि हेल्थ नि ऊपर ताबुकले स्टेबल on